Right, good morning. So for today's session, uh, we'll introduce one of the most consequential devices of all human history. Okay. Siguro, understatement pa gani siguro to kung giingon. But I think we understand unsa dako ang impact na na-make sa transistor sa atong life. Okay? Transistor. A very simple device, pero so far, mo ni ang building block sa atong modern technology. Okay? So the transistor, so man ang predecessor sa transistor. Kasi nakadumdum, unsa nga device ang gipulyan sa transistor? Vacuum tube. Okay, very good. Isa to nagkuan si basta thank you. Isa to nag-speak. Mawi to. So vacuum tube, no, ang gipulyan sa transistor. Basically, whatever the vacuum tube can do, or whatever the transistor can do, the vacuum tube can equally perform, no? But kita naman sila to before ato ni na gone over unsa ang advantage sa transistor compared to the vacuum tube, no? Power pa lang alone, power requirement, na percentage of power nga mo go to sa vacuum tube, kauno lang niya sa pag-heat up, so sayang, no? Di siya efficient. Dako siya, of course, it's very bulky, could not create modern integrated circuits that we have now using only vacuum tubes, no? And accuracy, speed, advantage ng transistor. So, tanan nato nga microprocessors today, I don't think na ay wala, but I think almost all of them are made up of transistors. Okay? So, they are made up of, kung even ang prediction lang ni Moore atong i-base, they are made up of billions upon billions of transistors inside of them. Sa gamay nga space or gamay nga area, no? Pwede siya they are composed of millions upon billions of transistors. Pero di man ta maka-observe og sa itsura sa transistors sa sulod sa microprocessor. So I have here a discrete transistor. So kanino, I think most of you kailan naman siguro sa itsura sa transistor. But for those wala pa, so mo ni siya ang itsura sa isa ka discrete nga transistor. Kani, this is a epoxy man nga casing. So ang semiconductor device is, or semiconductor material is napa sa sulod sa kaning package, no? So plastic lang ni siya. So na siya compared to the diode, and the same with the vacuum tube, na siya tulo ka terminal, no? So this is our transistor, or this is an example of a transistor. So dagan magikayo example of transistor. Specifically, this is the 2N 3904, no? 2N3904 NPN Bjt. No? So introduce na ako karon, later na ako explain. Ang name ani nga ang name aning yang mga legs or yung mga pins are ato po tanawon ang sa tawag ni important po da sa nga perspective ta magtanaw kung top view, no, kung ato na i-top view yan ni may yang itsura, oh. Yan na, no? So mo na siya ang atong top view sa atong transistor. Lahi lagi dito sa kuan.
So we have 3 pins. This pin 1, pin 2, and pin 3. Pin 1 is the E terminal or emitter. 2 is the B terminal or base. And 3 is the C terminal or collector. Kung ano lang mga pins sa atong transistor. It's important for us to know kung asa ang emitter, asa ang base, asa ang collector. At least sa kabutang base na ginasto nga. No? Ang emitter collector lang. Okay? Hindi mo po siguro necessarily madaot dito ang transistor kung mabali. No? Dili necessarily madaot dito ang transistor kung mabali. Pero dili lang siya mo-work. Or atong circuit dili ma-work kung mabali na to ang emitter collector. Ako na siya. So this is a BJT type of transistor. So in the context of our course subject, sige, mabot na diya in a while ends. Okay. Good question. Answer nato na siya. Tad. So we have 2 types of transistors. Okay? You have the BJT and the FET. So kani, ang BJT. Ang discrete nga FET or FET, para paspas. Discrete nga FET is para sa gyapon itsura, yan nila gyapon. But lahi lang iyahang name sa mga terminals. Then technically lahi gid ang iyahang physical construction sad or iyahang semiconductor material construction. For this week and the few succeeding weeks, focus na more sa BJT. Okay? So the BJT has also 2 flavors, no? Flavor ang usually term ang makita ko sa book, right? Even I think si Boyle Stad mo yung gigamit. We have the NPN BJT and the PNP BJT. So N-type material, P-type material. So manas lang but pasabot kana natay NPN ug PNP. So kung ato i-draw, not doon to scale noon ni siya. That's why PNP ug NPN because naisa ka material naka-sandwich between one type of material. So NPN ngani natay N-type material nga gi-sandwich ang P-type material. The same gyapon sa PNP. Na di ni siya drawn to scale because the middle layer, no? The middle layer is 100 times thinner compared to the dimensions of these two. No? This one. So, naman sa book po ang exact nga kuan, no? Exact nga scale. Na for the purpose of kuan lang ni siya illustration. Basta nipis kaya ni, no? Kaning middle layer, no? Whatever the middle layer is, whether NPN or PNP. So, dili na to gi-connect ng atong mga terminals. Of course, ang middle layer mo na itong base. No? Isa ani would be the collector and the other one would be the emitter. So, the same yapon sa PNP. The emitter na collector na base. Okay. Semiconductor materially speaking, ang emitter, whether NPN or PNP, compared to the collector, the emitter will be the one that is more heavily doped. Emitter is heavily doped. No? So, data makabalo, well, na ito ma-observe ni, pero is kabalo ta nga daghan o carriers, no, or majority carriers. In this case, kung N is electron, kung P is hole. Majority carrier nga
nag-compose ang atong emitter because mo to siyang more heavily doped na material compared to the collector. Oo, pwede naman sa kaninga illustration, Jeffrey, yeah. Sa kaninga illustration, yes, of course, masiasa na. Pero, good question, no? At least na-raise ni mo. Para common ta asa atong emitter o collector. At ako na dahil introduce ka ron. I mean, mapag kayo mong pag-ask. Ako introduce unsa ilahang, or unsa iyahang kuan. No? Schematic diagram. No? Hindi man ta magamit ani sa atong mga circuits. No? The same sa diode. Schematic diagram for a transistor. Now, speaking of diodes, kung ato lang imagine, no, some would model a transistor as duha ka diode nga gi-connect, no? Kung ato tan-awon dire, oops. Mara siyang diode, no? Siya, PN junction, no? PN. Kibali, ang emitter base nga layers could be thought of as a diode. The same with the base collector. Diode ba ni PN. The same gyapon ani, PN sa PNP, napuntay PN. No? So, mara siya giingani daw. No? Although, dili kay ni siya gyud ana ka useful nga model for us. No? So, mara siya giingani. I think mo dapat niyang collector. Wait, bali. Muna yung emitter. Ayan naman siguro. Anyway, again, our transistor can be thought of as two diodes nga series. Nilang itong nga junction is the base. Somehow, this could be used to explain lang. No? This could be used to explain the characteristics of transistors, or at least the BJTs, no? But not necessarily be used as a model. So, yung schematic. So, tag first circle, no? Hindi man necessarily yung circle sa ahay, pero usually kung makita tag schematic diagram, may mga circles. Transistor na siya. Circle, mao na to. Then, yan na. Pwede ito mag-dog triangle dire. Or pwede po dili necessarily triangle yun. Yan na. So, this is our schematic diagram for a transistor. Gawas na ako gamay. Gawas na po ni. Okay? Now, as to the question kung asa aning duha, pwede na ba bali-bali asang collector emitter? Yes. Pwede ra. Basta, paano ito mabalaan kung asang emitter? Kung asa ang arrow, mo tong emitter. Okay? Remember ha, nani siya arrow. Isaan ni na arrow. Kung asang arrow, mo to ang emitter. So, doon ako ibutang akong arrow. So, muna akong emitter. So, ang PCAS is ang collector. Then, muna akong base. Okay. So, saan siya nga type? NPN. So, this is it's a schematic diagram for an NPN BJT. So, kung PNP, so, pwede lagyan po na yan na palpaspas. Either way, pwede din kayo mag-matter. So, kitang pagka-globe, so, naman tanga transistor, gina siya. Or, kaulang BJT, gina siya. Sa PNP, yung arrow is salud. So, this is an NPN BJT. This is a PNP BJT. Schematic diagram wise. Okay. So, muna yung emitter. Ako naman gibali. Muna yung emitter. Yung base. Muna yung collector. So, kung i-insert na siya sa kuan, insert siya sa breadboard.
ana. Okay? Kung natay resistor, ngay connect na to sa collector, ito na to either ani. So dili if mo ang atong breadboard, no, horizontal, dili pa na ang most of us siguro kung naman sa paggamit ng breadboard, but for some of us who don't, so dili nga ni pag kuan sa transistor, but igani para to the emitter, we could connect as many components as we can. Kung ani gi-short na to ang tulo ka pin, no, connected man ni isa ka ani. So that's how we connect a Bjt to the breadboard. Maybe this meeting or next, create mga simple nga circuits para ma-observe na to ang Bjt. Okay. So, as to the question of what can transistors do, na siguro, unless i-kuan ako, kasi di naman kayo kung maka-kuan good, yun ako ma-mind. Kung maka-mention ko word nga transistor, for now, Bjt akong ginapasabutan na ha. Kay kablo man ta na may isa ka type of transistor. Atong FET. No? So, today, transistor Bjt lang sa. So, ang atong Bjt, or at least ang transistor in general, no? Transistors, generally speaking, although there may be some uses, but most sa use sa transistor could be divided into two. No? Magod niya ang main reason nga nung invent ni siya sa inventor sa transistor, silang William Shockley, no? Invent lang transistor for it to amplify signal. So the transistor is mainly used, whether Bjt or FET, the transistor is mainly used as an amplifier. No? So almost all amplifier systems or circuits that we have these days, nagi na siya transistor sa sulod. No? Siguro isa lang. Although we could create a very simple amplifier, no? Even sound amplifier nga kanang ang input nato is music player, then ang output is speaker or headphone, no? Could man kay na siya or simple, pero we could technically create, no, our own sound amplifier using only one, no, transistor. Even this transistor, no, pwede ta maka-create og atong own nga amplifier gamit ani, no. Pero modern amplifiers, of course, could be composed of tens or hundreds of transistors para mas stable, mas accurate, no. So transistors are used to amplify a signal, no. So kung dili siya amplifier, it is used in switching circuits. Switch, electronic switch. Ano pa ba other uses of transistor? Yeah, I think more man siguro ni. Could be used as an oscillator. Create a circuit nga mag-produce siya oscillation. But I think subset man siya gyapon sa amplifier, no? Oscillator. Example, circuit protector, no? If the transistor is used as a circuit protector, mag-subset na gyapon na siya sa switch. Okay? Now, kanalog nga itong mga microcontroller or microprocessors inside our computers, no? Diba, we've known that microprocessors are composed of billions of transistors. And nara magkaani ang uses sa transistor, no? So asa ani lugar ang giun sa pag-use ang transistor kung ang transistor is nasa sulod sa microprocessor, no? Technically, they are used as switch lagi hapon, no? Remember that the signals
or the signal nga gina-input sa atong microprocessors are digital signal. And when we say digital, discrete levels, binary digital signal, when you say binary, either on or off lang, no? Two states, on, off, 1, 0, high or low. And switch ba gyapon na, di ba? Switch could either be on or off. It could either be high or low. Kung off, conventionally 0, kung on 1, or kung low 0, kung on high. So the transistors inside our microcontrollers are used as switches, no? So we could think of the transistors inside our microprocessors as malag millions upon millions of switches nga ga-on og off depende sa pag-program sa iya, no? So yes, mo gid ni ang main uses sa atong transistor. The transistor is used as an amplifier and the transistor is used as a switch, no? So ana ba? Okay. Wala na ko oscillator dili kay maybe na mag oscillators nga dili necessarily amplifier circuit, no? So, okay. Ang question now, how could we use our transistor as an amplifier and as a switch, no? Pwede nito makaingon nga mag-design tag circuit, sir, para magamit siya as amplifier or switch. Yes, that's true, no? But kung atong tan-awon ang circuit, no, the very simple circuit of a transistor block diagram, no, ay malaging ani, no? Kung atong transistor, resistor diya, pwede siya resistor, pwede dili, sa ground, no? Yan lang, no? Transistor, source siguro ni siya, pwede ni siya source, pwede power source, pwede signal source, resistor, and that's it. Yan lang, no? Nana tayo mga wonderful things ma-create using only a Bjt and two resistors, no? Pwede na ni siya may mong, kung atong tanaw, no, kani nga circuit, this could be used as an amplifier or this could be used as a switch, no? So dili day necessarily dili gid ay depend ang use sa transistor sa circuit kung asa siya sulod. So asa man, no? Asa man ka-depend. Technically na sa iyahang internal, no, na operation. So balik ta sa atong kuan. Balik ta sa kaninga nga illustration, no? Kaning layer illustration sa transistor. At least makasabot ta kung why the transistor works as an amplifier, as a switch. So N layer, P layer, N layer. This will be our emitter. Of course, basta ito nga, base na siya. And kinitong collector. So there is this term natong permi gamiton when we use transistors, no? Whether BJT or FET, no? But ma-familiar ta nga term. And gadget lang. Ako sa pangitaon na siya nga. Tsada nga pagka-define sa kanina term, no? One word nga to permi gamiton when we use transistors is the word bias. Okay? How do we normally use the term bias in our daily life? Sabot ana. Okay, I think dili necessarily ang pag-use sa bias sa everyday life is the same sa electronics. Okay, na opinion, no? Kanang medyo incline ka, no, sa isa ka preference, no? Okay. Na side na choose, okay? That's good. So that's how we use the term bias, okay? Before day ana ako sa dingi. I think answer mo sila ko ng question ngayon ni Enzi, no?
unsa ang gina-amplify. Kato, we could amplify signal. That signal could be sound or so may mga other types of energy. Sound signal, mm, current, no, or power. No? Basta i-raise niya to a specific or a higher level. No? Usually sound mode ang kuan. Di ko sure kung ma-amplify ba ang light dili na siguro. So either sound or electrical signal, no? Mana siyang gina-amplify sa amplifier ends. So by kaning bias. So that's how we normally use the word bias, no? Preference, inclined tayo na mag-choose og side. But sa transistor, or at least sa transistor in general, biasing is used differently, or the word biasing is used differently. Biasing is, kung technical pang kuan, is necessary to establish the proper region of operation for AC amplification. Biasing is necessary to establish kay balasad ni siya nga kuan, establish proper region of operation. Establish the proper region of operation for AC amplification. Forgive my handwriting nga. Isod ko kuan kinamang ng camera sa taas ko. Kung medyo kuan na kaen wordy, no? You could define bias or the biasing as technically just the turning on of our nagamit mo din nato ni sa kuan, no? So nagamit mo din nato ni sa diode. Yeah, pero sa transistor medyo lahi siya gamay compared sa transistor. Turning on of the electronic device. No? So pag turn on sa bias, turning on, kung gusto nato siya magamit, of course, as amplifier or switch. So mag-establish ta og kuan. If sa diode, no, we could properly bias the diode. Kung atong use sa iyaha, sa junction diode ay kung atong use lang sa iyaha is forward bias. So apply lang nato voltage source. So make sure nato nga ang direction sa current is conform sa direction sa current sa diode, no? But sa transistor, night times or nagi times nga magamit na to either or both, no? Either one part is forward bias, the other part is reverse bias. Both parts are both forward biased or both parts are both reverse biased. So, establishing one way to turn on the transistor is not only the application of unlike the diode, no, not only the application of a voltage source, but also para ma-establish ang proper region of operation, mag-matter na this time ang values, no? Values sa resistors. Back then sa diode, medyo trivial lang, no? Or dili kayo yan, big deal ang value sa resistors, no? Mag-matter lang siya sa para dili large nga current ang musulod sa atong diode pwede siya maguba. For this time, no, when using transistors either as an amplifier or switch, the values of the resistors na matter, no? Para makabulata asa nga region of operation ng atong diode. So atong understand later nganong mo nga term gigamit, the region, no? Region of operation. Because usually sa graph man natin magamit and yes na i-graph nga dapat magamit yun kung mag-use to transistor, no? Or at least Bjt. Okay? So, bypassing akong kuan diagram. So, technically, we have two parts, no? Or two
junctions nga gina think of sa kaning illustration. Sabi ito, tawag sa iya is bipolar junction because yang duha ka junction ay duha ka specific, ay duha ka different states na pwede mag-exist. Bipolar. No? So, kasi yung mga duha ka junction. This junction, NP, and this junction, PN junction. So, or para dali, no? We call this one, this layer, the BE, no? Or base emitter layer, and kanida, collector base layer. So, mo nga mga layers ang atong i-focus more. Base emitter, collector base. So, diha ta technically mag-apply og first voltage source, no? Apply tag voltage source dire. Yeah. And dire. Okay. So, ang next question is ang mga polarities. Ayan, no? Ang mga polarities, aning atong voltage source nga i-apply sa atong transistor will diha ga depend kung unsa nga use atong gusto nga magamit sa transistor kung or the transistor circuit kung amplifier ba siya or switch. Okay? So either way, no, whether amplifier or switch, how will current flow sa atong transistor, no? For this to be used as an amplifier, no? Amplifier lang sa atong madali na to understand. For this to be used as an amplifier, you have the base emitter terminal and the collector base terminal. One of this should be reverse bias and the other should be forward bias, no? Kung ato siya i-relate sa diode. Okay? Because kanina, ato na understand nga maragya po siya diode, no? Kani maragya po siya diode. So, asaan ang duha ang reverse bias asaan kuan? Remember na ang emitter nga kuan ang heavily doped na layer, no? Daghang mga majority carriers dire. Okay? So, muna siya ang magdala, no? Siya ang main actor sa atong current flow. So, tanan current, conventional current flow atong gamiton gihapon is sa emitter mag flow out of kung NPN atong gamiton. Okay? Because mo man siya ang heavily doped layer. No? So, if yan ang direction, no, this should be forward bias. Okay? And dili na timingan na siya voltage stop lipod nga 0.7. Voltage drop sa atong base emitter layer. So atong base emitter layer for our transistor circuit to be used as an amplifier, it should be forward bias. Okay? And ang PCAS is naka-reverse bias. Collector base. Yan na. Okay? So kung collector base, no, kung diode di siya, then kung majority carrier atong ginahisgutan, di ba dapat dito padulong ang current, no? Kung naka-forward bias ni, no? Kung naka-forward bias ang atong kaninga layer, no? If naka-forward bias ni siya, so meaning
minus plus dapat ni. So the majority carrier will flow in this direction. No? But that should not be the case. Gusto na to nga ang flow sa direction is palong dito. No? So technically, naman gyapon na mag-flow. No? Current no? From the N layer to the P layer. No? But dili na ang majority carriers, ang minority carriers na ang mo flow carriers. Okay? So we need the collector base to be reverse biased. We need the collector base to be reverse biased. Okay? Para ang iyahang majority carriers is dili mo flow in that direction, no? Para ma-block ang usual current flow, no? Now, even if naka-reverse bias ni, namang gid na current na mo flow to the other side. And dili to ang majority carrier, ang mga minority carrier to. Okay? Para ang current is mag-flow from the collector to the emitter. No? So, pa dito na ang current flow. Okay? So, balik ta sa kaninga kuan, kung circuit na nga level, circuit level, the current will flow from the collector to the emitter. Okay? So, okay? So, what will control the flow of current in this direction? No? Ang mag-control sa flow sa current is ang current nga sulod gikan sa atong base. No? So, the base acts as somehow the gate. No? Siya mo control. If na current mo flow sa base, okay, due to this biasing sa kaninga layer, if na current mo flow sa base, no, it will allow current to flow from the collector to the emitter. Okay? So, mag-ingana lang, no, kung medyo taas-taas man to atong pag-explain. So, kung ato lang i-think, no, if ato lang i-think na NPN, okay? If ato lang i-think that all we need to do is apply very small current sa base, no, current will flow from the collector to the emitter. So, ano yung mga currents? And almost all of the time, unlike lugar sa transistor, no, sa diode, okay? Sa established naman po ang mga circuits sa mga amplifier circuits na dili na kita necessarily nga mo tanaw gyud at wang i-assume kung forward bias ba siya or reverse bias and no. So actually mas dali i-work with ang transistor amplifier circuits compared to the circuits that we've dealt with before, the diodes. Okay. Now, balik sa i-shift na ako kung akong screen. If atong define earlier that the biasing is the establishment of the proper region of operation. So, unsa ni nga mga regions di ay? So, nasa screen, no? So, this is the characteristic curve of our of a transistor, no? Sorry, common emitter.
Para magyapon. Sa itong common emitter mong good. Diba? Okay. Usually common emitter mo itong ginagamit plus amplifier. Okay. So this is the characteristic curve of our transistor. No? So dagan nagigline. Actually, isa lang ano yung atong ginagamit at one instant. No? So, ato man nang i-measure kung pila yung amount sa atong base current, IB. No? So, dagan tag pwede, no, possible um, values for IB. Okay. Let's try to pick example. Ang atong IB is 30 microamperes. So, kani nga, characteristic curve, or kani nga curve atong gamiton. Okay, ito nga. Okay. So, dili tanan yun necessarily gamiton. Isa lang ani. No? Isa lang ani niya. Depende kung unsa pili value sa atong IB. So, supposing that our IB is 30 microamperes, so kani nga characteristic, kani nga curve lang atong gamiton. So, we have three regions of interest sa atong characteristic curve sa atong transistor, no? So, we have the active region, the saturation region, and the cutoff region, no? So, remember na karon, no? That's not difficult to panunpod. The active region, no? Kani the majority part or the majority portion of our plane, XY plane, is the active region. So the saturation region is this one. No? Wait, gusto mag-do. Yes, stop share sa ako. Okay. Diba? So the majority portion, ani, sa atong kuan is the active region. Na. So the transistor, when used as an amplifier, okay, the transistor, or the BJT, okay, when used as an amplifier, make sure that its point of operation is nasa active region. Okay? So, later, no, or in a while, sabtan po nato sa kasabot sa point of operation. Kung mag-draw lugar daw ta og line, naman tayo i-draw later nga line called the load line gihapon. No? And if the point or the Q point, no, point of operation would fall. So let's say for example, ang atong gigamit nga kuan atong na-pick nga kuan is or ang base current sa circuit is let's say for example kani, no? And nagdaw tag load line. Meaning intersection sa load line, intersection sa load line and the characteristic curve the same with the diode, that's our Q point, no? So kani. So our Q point falls within the active region. Okay? Meaning that amplifier circuit is used, or that transistor circuit is used as an amplifier. No? So what about the other two? We have the saturation region and the cutoff region. Okay? During the saturation region and cutoff region, kung naadiha ang atong Q point, if naadire, no,
So 40 microamperes. If at one instant na siya dire and another instant na po siya dire, nasa 0. Okay. That circuit is used as a switch. So, puli-puli na nasa at one instant nasa saturation region ang atong transistor and another instant is nasa cutoff. So, it's not difficult to remember. This is called the active region. Sa isa fact lugar nga interesting ang nakitabo dire sa active region, no, active siya. But compared sa in contrast to passive, no, passive devices like the transistor, the resistors, the capacitors and the diodes, no, they could not amplify, no. Busa passive devices lang di man sa maka-amplify og energy or power, no. So atong transistor, if used as an amplifier, na siya sa active region, no? So that's why transistors are called active devices. Okay, pwede man siya maka-amplify yung signal. No? Now, used siya as a switch if nasa saturation and cut-off. Okay? So, what do we mean when we say saturation? Again, how do we normally use the word saturation? Or kung when we say something is saturated, nasibot pa sa butana. Color, no, dili kanang kuha na. Sakto no, na po dili sa kuan ba kanang sa Photoshop or mag-edit og kuan ang saturation sa kuan sa photo. Yeah, saturation is used sa kanang context. Sakto si Lex, but I don't think na dili na siya ang atong pag-use sa ato. Ano si Maui sublaan kay that's correct, no? When you say something is saturated, there's more of that something, no? So, sa una, madunggan ako usually ang term na saturation kung we talk about sponges, no? Ang sponge is saturated na, so puno na siya og tubig, no? So, nga nagyapon ang kuan. Ang atong transistor is in saturation if something is full, no? Na something na puno. Okay? Sobra na siya og something. And that something is current. Okay? So, current. So, our transistor is in saturation if current IC, current IC is equal to infinity. Di mo gid infinity kay naman ay maximum. Okay? Approaching infinity. Na lang. Okay? When IC is maximum. Now, tao sa graph. When will IC be maximum? No? Kano sa siya maximum? When the voltage is what? Very good, 0. No? So, the same good gapon sa switch. No? Kung on ang switch, normal nga mechanical switch siya. Kung on ang switch, patang taog multimeter dito, measure tag voltage. Voltage should be 0. So, voltage, VCE. Kaya di naman na ito gina-measure ang kadala, VCE. VCE is minimum or 0. 0. Okay? Yeah. And of course, ang inverse lang yan na maong cut-off. Cut-off. So, na-cut off siya. No? Of course, na-off. So, at cut-off or during cut-off, IC now is 0. Okay? And VCE now is maximum.
Either is an infinite value, di mo gina siya infinite, no? But equal to source. Approximately equal to source. Approximately equal to source. Okay? So, when VCE, the voltage across the collector emitter terminal is approximately equal to the source, so nana siya sa cutoff nga region. So when the transistor is used or the transistor circuit is used as a switch, mag-switch siya, no? Magbaylo-baylo siya between one region to another. Saturation to cutoff to saturation. Kung on ang atong transistor, no? Or ang atong transistor circuit, kung on siya, nasa sa saturation. Kung off siya, nasa sa cutoff. And vice versa. So, kung wala na to siya gigamit as a switch, naagi na siya sa amplifier. Or nasa sa active region, I mean. Nag-use na siya sa amplifier. Okay? So, kung sa limitation ani karon, no? Of course, our transistor circuit will be limited to the maximum power ratings na 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 specify sa iya, no? In the specification sheet. Okay? So, ano ako dili? Power. The maximum power nga pwede niya ma-take, no? Before magba ang atong transistor should not exceed the product of IC and VCE. IC at saturation. Okay, pwede man nga wala pa sa saturation, no? So, pwede nga atong dili necessarily nga nasa saturation ang atong kuan, no? Dili necessarily nga nasa saturation ang atong transistor para siya maguba, no? Mo ni nga atong metric, no? Mo na itong timanaan. I-multiply na to iyang saturation current and ang BCE, no? Kung pilang value ana, dapat hindi natin siya exceed. Okay? So, especially when we use transistor as an amplifier. No? So, dapat nato dili na to ipalampas ani nga kuan. Kani nga whatever value is this kung ato i-compute. And kung gamiton nato sa graph, usually ang shape sa atong kuan is nasa ani, no? Nasa ana. Dapat din nato ipalampas ana nga kani nga area, no? So kani nga area is the wala man na siya giterm nga ani but forbidden na ni siya area, no? So usually man jud kung atong gigamit ang BJT as amplifier nalagi na dire, no? Nalagi na ang value dire. Okay. Pero let's say for example nabuto lugar ang atong amplifier then ay pa natong balan with no nga uy na day to dire nga part, no? Ang atong paggamit sa iya or sa atong transistor. Okay. Mm-hmm. Okay, so far questions. Everything that I've explained, I think naman si gap na sa kuan, nasa book. Ako lang gipick ang mga most important parts, especially the parts nga itong magamit sa feature nga analysis, no? So balik ko sa camera ha. Okay. Important equations.
later ato mabalaan, no, na there are different configurations, okay, when we use the Bjt as an amplifier, okay. So some of the terms nga atong gamiton, or some of the names sa katong mga configurations are, we have the fixed bias, we have the emitter bias, the voltage divider bias, source follower, so on and so forth. So dagag klase nga kuan, dagag klase nga BJT amplifier configurations, no? And it's not necessary for us to actually memorize, no? Dili na sa i-memorize kung nato tanan nga mga kuan, nga mga equation. Okay? Before, katong student pupug ko, okay? Abi na mo nga i-memorize gid tanan formula, no, sa BJT. Ako man akong textbook tong college pa ko. Okay? Mamani nga chapter, ang chapter 4 man ang BJT, BJT DC biasing, no. Abi na mo memorize gid ni tanan, no. The same sa BJT AC analysis. Alam mo, kadagan bag memora nga formula nga i-memorize, no, for the for the voltage divider bias. So kana dagan kaayo na, mana abi na mo, no. So man padlo akong kuan, dili na sa nato memorize. So nalang tayong mga few equations nga dapat i-memorize. Actually, 4 naman siguro ni, or 3. So gamay ra nga equations nga atong dapat mabalaan. Ang uban is dili to nato pang memorize, but ma-derive na to siya, no. Easily derivable to sila nga mga equations, ang mga formula, if makadumdum ta ani nga mga equations, no. And kani mga equations based ni sa atong previous nga analysis, no, so characteristics and operation of our transistor. Para dili na ta permi sige ani-ani, no, sige refer sa material construction of our transistor. Okay? E dili man ta magdraw og ani sa atong circuit, gamit man ta og schematic diagram, and mas convenient man for us kung mathematical ang atong analysis. Na yung mga few general equations na atong timan-an, or at least atong memorize daan, no, na mag-work for whatever configuration na atong i-use, no. 1. Unless otherwise stated, the voltage drop across the base emitter terminals will always be equal to 0.7 volts. Okay? So dali naman siya ni-memorize, no? So VBE is always equal to 0.7. Meaning the voltage drop delay will always be equal to 0.7 volts. Okay, I think that's easy to remember. Number 2. Another one day. One characteristic of our transistor is a parameter called HFE. No? HFE ang tawag. I don't know anong gipilit nila ng term HFE because we have the H parameter model of our BJT. No? Some specification sheets still use HFE. Others use beta. Okay? Beta is a unitless parameter, no? Ako panahon kung sa pag-define ang beta.
is beta. Quantity. Sa kasi gamit ito ng beta. Kalimutan noon kung si pangalan gid niya ana. Relationship. What lang ang i-define ni Kwan? Basta kay si beta, beta is the ratio of say close than constant ratio of IC and IB. Yan. So beta ranges from ang value ni beta, again, unitless ni siya, nasa mga 50 to 400. No? Factor na siya. Factor siya nga i-multiply kay IB para makuha si IC. So, let's just remember this one. So, point number 1, BB is 0.7. Point number 2, IC is equal to beta IB. This is the equation number 2 nga tong dapat permitin manaan. So, beta is given. Okay? Dili siya given kung design nga problem, no? So, kita mangita kung saan appropriate nga beta, nabay available transistor nga nayan nga beta. Basta kay si beta, when we speak of DC biasing, it's a relationship between IC and IB. So we could think of beta as the characteristic of our transistor. Okay? So the factors sa value ni beta. And this is not necessarily constant all throughout sa lifetime of our transistor. As kadugay, no? Ang use sa atong transistor, the older it gets, no? Beta will either increase or decrease, no? Ang point is, ka-change niya siya throughout sa lifetime sa transistor. So every now and then, it would be prudent to change our transistor, no? Because beta, no? Because beta is not constant all throughout the lifetime of the transistor, no? Naraman no, isa ka value ang beta sa kanang instant, no? Pero sa kadugayan, ka-change niya siya. So, it's important to note, or at least a nugget of wisdom, that our circuit, nugget of wisdom, nugget, kanang good tip, the circuit should be beta independent. Remember lang ni, no? Dili noon ni siya kuan. Dili nato ni siya basta kay remember lang ni siya nga kuan. Ang atong circuit should be beta independent. If ang atong circuit, how will we know if our circuit is beta dependent or dependent, no? Later, pwede tayo mag-trial and error, no? Puli-puli na itong beta, kung baylo-baylo ay kung magpuli-puli po ang value sa mga currents, meaning dako kayo og factor kibali ang beta, no? sa atong circuit, no? The circuit as a whole. Okay?
just try to think of as ingani, no? We have a circuit, no? Natay specific nga electronic system na, and we notice nga dili na siya nag-work the same as before. So maybe there's something wrong sa atong transistor. So atong i-change, pulihan. Na paano tang makabalo? Especially kung hanap atong mata, no? Dili na nato mabalaan kung saang part number ani, no? Kasi ako gani naman na naka-etch dire sa transistor yung part number. So kinahanglan pa nako pasigahan og bright nga light para makita gid iyang number gabi kagamay. So kung dili kayo klaro atong eyesight, maglisod gid ta, no? Worse, matabalo pilay kung sa karakteristika ng transistor. So if beta dependent ang atong circuit, dili pwede nga pulihan og masingon sila nga transistor. But if our circuit is beta independent and nabusted to siya nga transistor, if natay any type of transistor lying around, then ato na ipulihan og kuan, pwede ra, no? So I hope you understand later, no? I hope you understand later what we mean when we say nga dapat atong circuit should be beta independent, no? Sige ato maybe ma-appreciate nato ni as we go along. Okay? Ako lang yung butang daan. No, dili ma-predict. Dili necessarily ma-predict yun nato kay kuan, but ato lang siya i-refer sa specification sheet sa kuan Dre sa transistor, no? Kung mapalit tag transistor, syempre kabalo gid dapat taon sa ang part number ana the same sa kani nga transistor, no? Ako man tong gi-state ganina that this transistor is kuan 2N3904, no? Kani siya. This is transistor 2N3904. So, dali naman na pangitaon ang ihang specification sheet sa internet. Download lang nato. Then, pangitaon nato dito ang beta or ang HFE. No? So, with respect to problem solving, given na siya. Okay? So, like to dewey sa equations. No? Equation number 2. Equation number 3. Okay. Tungkol kay heavily doped ang emitter, no, compared to the other two terminals, meaning siya ang main driver, no, sa atong electronic device. So all current will either flow from or flow to the emitter, depende kung sa nga type of BJT. No? So IE will always be equal to the current IC or the sum of current IC and current IB. Okay? Using KCL, himala na nato ang arrow ha. Kung asang arrow, una ang emitter. Meaning, diha mo sulod. Mo gawas, no? Diha mo gawas ang atong main current flow. So, if diha mo gawas atong main current, meaning, ang current sa other two terminals is sum ato. Okay? Using KCL. So, IE is equal to IC plus IB. And this is always true even if NPN or PNP. Sa PNP, pasulod man iyang arrow, di ba? So, pasulod si IE. So, mugawas si IE kay IC o kay IB. So, using KCL, kanilang gyapon. No? So, this will hold true whether NPN or PNP atong gamiton. So, the choice between using NPN or PNP is a matter of preference na lang, no? Ang walay amplifier circuit nga ga-restrict nga, oy, dapat NPN ang gamiton or oy, dapat PNP. Wala. So, preference na lang ang ga-determine kung asa aning do ang gamiton. No? Anyway, dili mag-matter because
this will always be true, whether PNP or NPN. Or ba ni? Now, if you combine na to si IC ug IB, no? Combine na to ni natay fourth equation, IE. If we replace IC with beta IB, IE will be equal to beta IB plus IB. Or beta plus 1 IB. Yan na. Wala ba ni? 4 lang ba ito ka-equation? Yes, I think so. No. Okay. So kaning 4, at least kaning tulo na ganin, no? Kay kani derive mo ni siya gikan dire. Pero so far as I know, kaning 4 equations ang pwede na ito maggamiton no matter what type of transistor configuration itong available at hand, no? So alam ko ipang state nga kuan. We also have the parameter alpha, no? Na relationship si alpha ug si beta. Si alpha is relationship ng gyapon ni IC ug IE, I think, or IB. Basi na mga na specs nga alpha ang gibutan nila dito. So how will we solve beta from alpha? Alpha is equal to beta over beta plus 1. Okay. So dili na sarili memorize ni. Just remember nga if maka-encounter tag alpha, muna iyahang formula. Okay. And we know nga dili pa busted ang atong transistor if wala pa nilabaw ani nga value. The power consumed max will be equal to ECE times IC. Okay. Now, for a more simplified nga approach, example, igo lang ta dili na sa design na, but example, mag-troubleshoot lang ta or i-check lang nato ang diode. We could use this approximation. No? IC is equal to IE. No? Because IC and IE is in the range of milliamperes, whereas IB is normal for us to observe an IB na nasa microamperes nga range. No? So for example, ang atong IE is 2 milliamperes. IC, no? Atong IC is 2 milliamperes. Ang atong IB is nasa mga 20 microamperes. And we know that IE is IC plus IB. So if you add na ito na yung duha, 2.002 milliamperes. No? So kumay na kaayo. That's why si IC ug IE, no, for some situations, pwede lang ma-approximate. No? But for analysis and design, di lang sa kaita magkuan ani. Di lang ta magamit ani nga kaning relationship. No? Siguro for switching lang or for troubleshooting. But for analysis and design, I think these 4 will suffice. All the other formulas nga manggawas will depend na, no? Will depend sa what type of configuration ang i-use. Okay? Okay, before we end, we'll try to solve isa ka simple nga transistor configuration.
Okay? Okay. Pwede na yung circle, pwede wala. No? Depende na sa ato. So, this is a very simple Bjt Amplifier Configuration. Okay? So, before nato siya ma-use as amplifier, ato sa siyang i-bias. Okay? So, more detail will be discussed on the biasing next meeting lang siguro. Ako lang i-introduce para at least ma-appreciate nato so far ang atong mga generalize, especially ang mga equations. No? So, is this our first time to look at a circuit na malagyan ang itsura? No? 12 volts. Say the beta is equal to 50. 10 microfarads. RB is 240 kilo ohms. And RC is 2.2 kilo ohms. Ano na siguro na. I hope. So, ito i-determine ang mga important diode circuits, diode transistor currents, and VCE. Now, good for us, no? Because kung DC analysis pa, again, if magbias pa ta og transistor, na pumunta sa DC, unsa ang behavior sa capacitor pag DC. What's the behavior of the capacitor kung DC? Okay, very good. Open. So, ma-reduce na din nato ni nga circuit. Sa ani. No? Ito sayon na. So, sa mga parameters atong i-solve, currents IB, currents IC and IE, and voltage VCE. Now, pwede man ito mag-KVL, no? Tuyok ta dire, kita dito, diha, or dire. So, kung dili pa um, obvious ang loops, no? Pwede man nato ni ikuan, no? I-break down atong transistor circuit. Okay? Remember nga ang kaning line or kaning wire usa ra man ni, di ba? Isa ra ni siya. So pwede ra din na bulagon, no? Pwede na siya mahimong ani, no?
Pwede ba? Diba? Then after separating, no, kani, separated na siya. Remember, nga basta node gani, no, basta point lang siya, then ay 12 volts, para medyo obvious for us, no, pwede natin siya i-replace og battery. Right? So, kana siya mahimong battery nga kani connected sa positive terminal sa 12 volts. Di ba? And connected sa ground. Ground ba ni connected ang atong emitter, di ba? So, pwede na nato ni usa. Then si RC, pwede nato na siya i-bend, no? I-wire naman i-bend nato dito. Nadiri ang ground. Okay? RC. 12 volts. 12 volts. Okay? Itong transistor, collector, emitter, base. Isa sa DA nga note lang. When we speak of currents sa atong kuan, of course, natin IC, IB, and IE. No? Kung voltage, it will always be voltage between 2 points. So, kung makakita kita VC, BE, and VB, no? Gi-measure niyo siya from the collector to the ground. Okay, for example, VC, okay, measured from the collector to the ground. Kung VB, base to ground. No? So, in this case, VB and VB are equal. So, na may times nga na resistor di. So, example, no, na resistor diya. So, na RC. Okay. So, VB is not now equal to VBE. VB is not equal to VBE. Okay, mo muna yung VBE, oh. Mo muna yung VBE. VB is from the base to the ground. VC from collector to the ground. Of course, VE from emitter to the ground. Okay. VE. So, dili sila necessarily equal sa BCE, BBE, o BCB. Lahi po na silang mga voltages. Okay. Now, what if na double letters? VCC, no? VEE, and VBB. Okay. So, of course, kani currents, kani from terminal to ground. Kani between two terminals. Now, when we encounter this or these nodes, VCC, VEV, or VBB, sources ni sila. Okay? So, it's common to see, no?
transistor configuration ng ani na naka-connect ni sa VCC. Okay? Ang emitter naka-connect sa VEE. Ang base, almost always signal ni siya is VBB. Okay? So remember lang din ang mga conventions na nagamit. No? Right to dire. In this case, our VCC is 12 volts. No? So dali na lang dayon ang pag-KVL nila. If na-convert nato ang atong circuit from this one into this one. No? But, if easy ra sa ato ang mag-KVL dire, no? Pwede naman ito moagi good dire, oh. Agi ta dire. It's just the same as this loop. Okay? And the same lagi po na kung diya og anang loop. Okay? Pero just like me, katong school papugog tuon, dili kay intuitive sa kuha nga. Sa atong nagsugod ko at least, no? Ang pag-visualize ani. So ako sa convert ang dugay na anad na kog tanaw og iana nga or ingani nga circuit, no? So based dire, natay duha ka KVL equations, no? We have two KVL equations. So loop 1 and loop 2. From loop 1, no? VCC minus IBRB, no? Minus VBE. Ay, ground na. So, equal to 0. Because VCC minus sa current flow dire, IC, RC, minus VCE equals to 0. So, VCC minus ICRC minus VCE equal to 0. Okay. So, two equations, multiple unknowns. Dili nato sila simultaneously solve. Okay? So, say unknown ani. Isa man unknown ani. No? VCC is given. That's 12. Minus IB is unknown. RB is 240K. Minus VB is 0.7. Therefore, you could solve for IB. How much is IB? $47.1 micro. 0.08. 47.08 microamperes. Okay? So, magamit ang mga equations. No? IE ug IC. No? Basta makuha na sa IB, dali na nato makuha ang others. No? We know that IE is equal to beta plus 1 IB. So, multiply nato ng bilang beta. 50. So, this is 51 times 47.08 micro. IE is equal to 2.401.
milliamperes. How about IC? IC is equal to beta IB. 50 times 47.08 micro $2.35 4 milliamperes. So we have IC, IE, and IB. So from equation number 2, BCC is 12 minus IC is 2.354 milli, RC is 2.2 kilo, minus BC equals to 0. VCE now is equal to 6.82. 6.82 volts. Okay. Ano itong mga values? Kung gusto ito isolve ang power, multiply na natin ni with IC. 2.354 milli times 6.82. Ito, IC times BC. 354 milli, 6.82 volts. Nasa mga 16 approximately. 16 milliwatts. Check tayo na to sa atong specification sheet kung wala pa ba nilabaw kung 16 milliwatts ang or kung wala ba din nilabaw sa given no na power dissipated. Okay. Now what if i-change na to ni ang beta o 100? Do you think layo ang mga changes sa values? If beta is 100, madouble, no? Abe? If beta is 100, madouble yun. IC would be 4.7, no? So, if IC is 4.7, madouble po ni, no? Somehow, madouble man siguro ang power dissipated. So, may tabo if in the long run, mag-change ang value sa beta. So, that's isa na sa itong timanan or isa na sa mga good things to know na dapat atong circuit should be beta independent, no? Wala man gyud siguro 0% or 100% nga beta independent circuits, but there are circuits na more stable than this one, no? Or more stable than this configuration. So this is what we call the fixed bias configuration, no? So this is one of the simplest of all. If gusto gamiton nato, if gusto nato gamiton natong transistor as a switch, technically nga configuration, no? Could be easily implemented using only one transistor and two resistors. Kung switch, okay lang siya, no? Hindi na kita mag-matter sa di kayo anak gid ka big deal ang other values compared sa kung gamitin siya sa amplifier. Because amplification requires a more stable na operation. So there are better configurations than this one. While in fact,
kung dungagan lang nato niyog isa ka resistor dire, RC, RE, ini RE. And we redo everything else. Makita nato nga ang fluctuation sa change sa collector and emitter currents if i-change ang beta is mas lesser compared sa fixed bias nga walay emitter. So siguro kana pwede ninyo na i-do in your own time or pwede po nato na i-do next meeting. Compare nato ang fixed bias to a more stabler circuit. More stable circuit. Okay? So far, questions?